यजीद ने ये अहकामात जारी किए थे भगदड़ मचाकर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको शहीद कर देना, और उसके बाद इतनी भगदड़ मचाना कि किसी को पता ना चले कि किसने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया। इसकी फौज के वो लोग तवाफ काबा के लिए भेज दिए गए थे जिनके एहराम के अंदर खंजर छुपे हुए थे। ये उम्मत किस तरह आपके नवासे के खून की प्यासी हो गई। कूफा से खतूत आने शुरू हो जाते हैं कि वक्त के इमाम यजीद ने इस्लाम की बुनियादों को हिला दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ETV उर्दू मुहर्रम स्पेशल, मैं हूँ आपके साथ नुरीद फातिमा। 3 मुहर्रमुल हराम के कुछ वाक़यात और जो आज का टॉपिक है हम उसके हवाले से बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं शुरू से कि करबला क्या है। करबला कारज़ार इश्क है, करबला राज़े उलूहियत है, करबला कुर्बानियों की वो दास्तान है कि जो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने और अपने खानवादे के खून से और अपने असहाब व अंसार के उस हौसले से रकम की है कि जो रहती दुनिया तक अपनी नज़ीर आप है। इसकी कोई और मिसाल नहीं। करबला इश्क वालों का वो जहान है कि जहाँ हर दौर का हर आशिक बसता है। अहले हक, राह हक और राह अजीमत के राहियों के लिए करबला मीनाराए नूर है। इसकी मारिफत क्यों ज़रूरी है, हमने कल अपने एपिसोड में इस पे बात की थी कि आसान नहीं है मारिफत राज़े करबला, दिल हक शनास दीदाए बेदार चाहिए। लेकिन ये क्या कि हम करबला बयान ही ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो नौज़ुबिल्लाह चंद घड़ियों पर मुश्तमिल एक हादसा था। कुछ लोग कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह ये 2 शहजादों की जंग थी। तो इन तमाम जितने भी यजीदी मुल्ला हैं, ये जो पेड मुल्ला हैं, ये जो फसादी लोग हैं, ये जो कुरान और साहिब कुरान के अहकामात को पसे पुश्त डालकर मन मर्जी का इस्लाम और मन मर्जी की अपनी तावीलात करने वाले लोग हैं, इस दौर के अंदर ज़रूरी है कि आप और मैं बैठकर करबला बयान करें, अपनी औलादों को, अपनी आने वाली नस्लों को बताएं कि वो क्या असबाब व मुहर्रिकात के थे कि 50 साल अभी गुजरे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी पर्दा फरमाए हुए। सहाबा अहले बैत तमाम लोग मौजूद हैं, वारिसाने नबुव्वत मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी ख़ानदान के लोग हैं, मौला कायनात शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम के ख़ानदान के लोग मौजूद हैं। और अभी इस्लाम को ताराज किया जा रहा है। माँ के साथ, बीवी के साथ, बेटी और बहन के साथ निकाह रचाए जा रहे हैं। गलियों में, बाज़ारों में कुत्तों और मुर्गों को लड़ाया जा रहा है। हुकूमत का ख़जाना जो अवाम का माल है, कि जो बैतुल माल है, उसके ख़जाने को अपने तसर्रुफ़ में लाया जा रहा है। नमाज को मौकूफ़ किया जा रहा है। जुमे को कलादम करार दे दिया गया है। अपनी मर्ज़ी है, पढ़ें ना पढ़ें, ना पढ़ें तो ना पढ़ें। रोज़े के अहकामात को, हज के अहकामात को पसे पुश्त डालकर और अमीर हज मुकर्रर होने के बावजूद मक्का के अंदर बैठकर यजीद लईन बदबख्त शराब पीता है, और वो भी इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के सामने, और नौज़ुबिल्लाह उनको भी दावत देता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी दावत देता है कि आओ ज़रा तुम भी चखो। तो जिन्होंने शराबे उलूहियत पी रखी हो, जिन्होंने इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाम पी रखे हों, और इन्होंने तो जाम नहीं पिए थे, इनकी तो रगो पै के अंदर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़न था। वो जो आला हज़रत ने कहा था ना कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये जो सब घराना नूर का है, इसमें चंद दिन के अली अस्कर अलैहिस्सलाम ने भी मदीना को छोड़ दिया है। इसमें चंद साल की सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने भी मदीना को छोड़ दिया है। दौरान ज़च्चगी किस कदर मसाइल आते हैं। अभी वो 40 दिन भी पूरे नहीं हुए, उस इस्लाम की मुखद्दरात इस्मत में से एक खातून सैयदा रुबाब सलामुल्लाह अलैहा, जो महबूबा इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा मुकर्रमा हैं, और आप फरमाते हैं कि मैं उस घर की कभी जो है वो अपने जहन के अंदर तस्वीर नहीं बना सकता जिस घर में सकीना और रुबाब ना हो। इतने प्यारे रिश्तों को लेकर
امام علی مقام علیہ السلام نے 27 یا 28 رجب کو مدینہ منورہ کو چھوڑا، در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دی، جنت البقیع شریف میں گئے، اپنی والدہ مکرمہ سے اجازت لی، دعائیں لیں، راز و نیاز کیے، اور اپنے بھائی جان آپ کے امام حسن علیہ السلام جن کو زہر خورانی کے ذریعے شہید کیا گیا تھا، آپ نے ان کے خون سے ہمت اور عزم مستعار لے کر آپ نے راہ عزیمت کی وہ مسافت اختیار فرمائی کہ جو 6 دن کی مسافت کے بعد آپ جو ہے مکہ مکرمہ پہنچے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ آپ کا قیام کہاں ہوتا ہے، شیب ابی طالب کے اندر۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، ذرا پیچھے جائیے، 10 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 7 نبوی سے 10 نبوی تک وہ جو 3 سال شیب ابی طالب کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارے، آپ کے اصحاب نے، آپ کی زوجہ مکرمہ مسلمہ اول محسنہ اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے گزارے، وہ جو اس وقت آپ کی کمسن شہزادیاں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ، سیدہ ام کلثوم نے آپ کے ساتھ گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے آپ کے ساتھ، سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے آپ کے ساتھ گزارے۔ آج اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولاد علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور اولاد ابو طالب علیہ السلام، اولاد عقیل علیہ السلام، یہ تمام اولادیں، یہ حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد، سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی اولاد، اسلام کو بچانے کے لیے ایک مرتبہ پھر شیب ابی طالب میں مقیم ہے، یہاں خیمہ زن ہے۔ کیوں؟ یہاں رک کر وہ تاریخ کو بھی دہرا رہے ہیں کہ کل جو یہاں پر امام تھے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کے ساتھ سیدنا ابو طالب علیہ السلام تھے۔ آج یہاں وقت کا امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ساری قوم موجود ہے، ان کے بچے موجود ہیں، ان کی بیٹیاں موجود ہیں، ان کی اولادیں موجود ہیں، اور جو زوجہ تھیں سیدہ رباب، سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سنت پوری کر رہی ہیں، اور جو کمسن بچیاں تھیں ان کی سنت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، اور سیدنا علی اصغر علیہ السلام، سیدنا امام باقر علیہ السلام، نوجوانوں کی سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ صغریٰ، سیدہ فاطمہ کبریٰ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یہ تمام مخدرات عصمت اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے مردوں کے ساتھ، سیدنا عباس علمدار علیہ السلام، ان کے بھائی، ان کے انصار، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے اونا محمد، یہ تمام اپنے بڑوں کی سنت پوری کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اسی دوران میں وفود کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کوفہ سے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہر خط اس کا مضمون کم و بیش یہی تھا کہ اے وقت کے امام، یزید نے اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے، اس بدبخت نے جو خلافت کا اور جو نبوت کا نظام تھا اس کو ملوکیت اور بادشاہت میں بدل دیا ہے، یہ بدبخت نماز کے نظام کو خراب کر چکا ہے، یہ زکوٰۃ کے نظام کو بگاڑ چکا ہے، یہ اپنی محرم خواتین سے نکاح رچا چکا ہے، ان سے ازدواجی تعلقات قائم کر کے اس نے اسلام کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اس نے اسلام کا وہ مضبوط قلعہ جس کے اندر آج تک کوئی شگاف نہیں ڈال سکا، اس نے اس کو جگہ جگہ سے جو ہے وہ تاراج کر دیا ہے۔ آئیے ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کو وقت کا امام مانتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے اپنی نمازیں، اپنے جمعے، اپنی زکوٰۃ اور اسلام کے وہ احکامات بجا لانا چاہتے ہیں جو قرآن میں صادر ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ پھر اسی دوران میں اسی مکہ کے اندر 4 ماہ 6 دن آپ کا قیام بنتا ہے کم و بیش، اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحج کو آپ نے اپنے حج کے احرام کو عمرے میں بدلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کی بدبخت لعین کی طرف سے اس کی فوج کے وہ لوگ طواف کعبہ کے لیے بھیج دیے گئے تھے، وہ کم و بیش 300 لوگ جن کے احرام کے اندر خنجر چھپے ہوئے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ ہر نمازی نمازی نہیں ہوتا، ہر حاجی حاجی نہیں ہوتا، ہر جو زائر کعبہ ہے، کعبہ کے گرد چکر لگانے والا، وہ طواف کرنے والا نہیں ہوتا۔ انہوں نے بظاہر طواف اختیار کیا، بظاہر حج اختیار کیا، مگر کس لیے؟ یزید نے یہ احکامات جاری کیے تھے کہ دیکھو
भगदड़ मचाकर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको शहीद कर देना और उसके बाद इतनी भगदड़ मचाना कि किसी को पता ना चले कि किसने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया। कुर्बान जाइए इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम पर कि जिनको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे चुके थे, जिनको आपकी पैदाइश के वक्त अल्लाह रब्बुल करीम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही भेजकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी एक रान पर आपका शहज़ादा इब्राहीम और दूसरी रान पर आपका शहज़ादा हुसैन है, दोनों में से एक को रख लीजिए, एक को अता फरमा दीजिए, जो मैदान करबला के अंदर आपकी उम्मत जिसको भूखा प्यासा आपके दीन को बचाने के लिए शहीद कर देगी, जो आपके दीन को बचाएगा, जो कुर्बानी देगा। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपना शहज़ादा उस वक्त वापस कर दिया, मगर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को इसलिए वापस ना किया कि अगर इब्राहीम जाता है तो सिर्फ मैं रोऊंगा, लेकिन अगर हुसैन जाता है तो मेरी फ़ातिमा की भी आंखों में आंसू आएंगे। कुर्बान जाइए आपकी मोहब्बत के ऊपर। मगर इस उम्मत को क्या हुआ कि ये तमाम रिवायतें मौजूद हैं, ये तमाम नस्ल दर नस्ल जो मट्टी आपने अता की वो सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास मौजूद है। इसके बावजूद ये उम्मत किस तरह आपके नवासे के खून की प्यासी हो गई, और वो भी हरम काबा के अंदर। तो जिस तरह सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो कि उनकी शहादत दीबाचाए करबला है, उन्होंने मदीना मुनव्वरा की हुर्मत को पामाल नहीं होने दिया था, इसी तरह इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने न मदीना की हुर्मत को पामाल होने दिया, न मक्का की हुर्मत को, न हज को, न मताफ को। आपने अपने एहराम को उम्रे के एहराम में बदल कर और 9 ज़िलहज को मक्का मुकर्रमा को अपने असहाब के साथ छोड़ दिया, और फिर गर्मी के अंदर, उस मौसम के अंदर आपने खुतबात इरशाद फरमाए, आपने अपने जो मकासिद थे वहाँ से जो है वो चलने के और इस सफ़र करबला के वो इरशाद फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। और आपने जो कूफा के अंदर अपना सफ़ीर भेजा, जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को, वो क्यों भेजा, इंशाअल्लाह कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। नुरीद फ़ातिमा को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।